Pada sampean di selake iki kiri. Coba nyanyi buk maca solawat. Coba sampean mun di selake iki kiri. Raqat aina ya syauqan. Ya nyimpang kemudian bani pandanang yang selake pakeprok sampean. Nyimpang saya baca solawat. Walitayyibata darbata ashkan fa ataitu ila habibi. Nggih. Sani kejadian selake gigir sebini kada pura-pura pas sampe ngocak perasaan ku berbakti untukmu. Ngasih kok. Makan pagi ku siapkan semua. Hahaha. Mati atau hilang perasaanmu, atau sudah pindah ke lain hati. Jadi aku harus, masa sih aku harus apal kapir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'adah. وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم. أما بعد. علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء wa asatidatuna al-kurama, jajaran para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, dan seluruh jajaran ibu nyai yang hadir, secara khusus ajunan semulja Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Syukri sesangat abdina umul jaki, ajunan semulja Kiai Haji Abu Hawi juga sangat abdina ta'zimi, ajudan sebelja Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Rahim, tercukan tak galib ajudan semulja Ad-Da'i ilallah Kiai Haji Mundir Nazir Jundullah. Bendek seteja para kiai, seteja para guru, dan seteja jajaran ibu-ibu nyai yang hadir, nyuwun saporah tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak oning dak asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak seteja sampun hadir. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh secara khusus pemangku tisa batang-batang lauk hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan kali ini. Yang mulia Bapak Haris Sarjana Pendidikan, sahibul da'wah wa sahibul manzil, Al-Mukarramah Ibu Nyai Mas Nawiyah, sekaligus beliau selaku Ketua Muslimat Ranting NU Batang-Batang Lau, dan seteja hadirin hadirat muslimin dan muslimat dan ibu-ibu yang hadir. Alhamdulillah, kalaban taufik hidayah ma'una inayah dari Allah. Betul kau yakin kesargan kalaban ridha Allah, kesempatan mangkin kau leban ajunan takdir alengki apolong eka di tempat dalam rangka zikra maulidin nabi
ngai kelahiran sesangat muljam di dalam sejarah kelahiran ipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dima manusia bunga dek kelahiran Gusti Kanjeng Nabi izharus surur nampak aki bunga kak dinto ampun apuk teh masalamat orang senyata aki celaka sareng Allah di dalam Al-Qur'an. Maka aku lupa sampean makin ni hadir kapi kak kanto. Sepertama niata ki keng izharus surur nampak aki bunga. Gusti Kanjeng Nabi kak dinto andi macadi kak dinto nyamana Abu Lahab. Abu Lahab ni kesakancaan ben Abu Cengkel. Mi agak kenal sampean. Abu Jahal ni kebeni paman, saya paman Abu Lahab. Abu Lahab nikah andi budak bini nyaman Suwaibah. Suwaibah gak dinto sareng Abu Lahab ketika detik-detik hampir kelahiran baginda Rasul Sayyidatuna Aminah para lahira Suwaibah epakon aperngin Siti Aminah takok lahir tade seadampingi. Maka Nabi ulama nyata aki justru Siti Aminah gak dinto lahir era beti orang kampah. Sampai nyata aki dalam beberapa kitab maulid tiba fasintani min huril jinani tabattata fa asiyatum ma Maryam bintu Imrani. Ketika para lahir Gusti Kanjeng Nabi Allah menurunkan 4 bidadari dari surganya Allah. Ada yang menyatakan bahwa sedua gak dinto bidadari asli saya patoron. Sedua gak dinto Siti Asia dengan Siti Maryam. Wanita hebat luar biasa. Pasal Siti Asia gak dinto bini Fir'aun laknatullah. Selake ngaku pangeran, selake kafir si bini masuk suar. Hebat tak hebat? Yang nomor 2 ini adalah Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam, perempuan suci tak toman keluar dari tempat ibadah sama sekali. Kalau ben izin Allah makon malaikat epakon serepot tabu ngandung meskipun tak andi lah. Hebat tak hebat? Dek lah kena ngandung. Alhamdulillah ipenggalan makin banyak sini Siti Maryam. Ada lah kena ngandung. Ya tanya kita tang kemi ngandung lek cak taala kengarang kok ni Siti Maryam juwe kok. Caan malaikat cempor pora colok ngarai. Ketika baginda Rasul lahir, Suwaibah melapor kepada Abu Lahab, "Tuan, keponakan sampean sudah lahir." Siti Aminah melahirkan. Abu Lahab langsung bertanya, "Sudah lahir?" "Iya." "Keponakan saya itu berubah." Parobah maksudnya. Apa bahasa Indonesia berubah? Parobah. Hah? Jenis kelamin? Kipon. Apa siapa ngelekak? Tang penakan je lake apa bini Suwaibah? Dijawab, lake tuan. Bunga Abu Lahab. Kenapa? Di tradisi jahiliyah kalau ada laki-laki, kalau ada seorang perempuan melahirkan ternyata bayinya perempuan, maka ring laki, ring sepo laki ring sepo bini muanane keminder mak artodus andi anak bini yang keaib. Makanya Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, "Idza busyira bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib." Kalau lahir anak perempuan enak sampai Sidina Umar ketika putranya lahir takut datang ke japok datang langsung engal lagi lobeng pendem di odi saking dari bukan orang kafir jahiliyah taruh andi anak laki kafir mun pah anak laki kafir ngaranya gue sebab keputol kapan tua ya tak mun jangkel kayak itu tuh peputol kan mending sampean madam kabala bahwasanya panakannya lahir laki-laki. Abu Lahab senangnya gak kepalang, bunga luar biasa. Andi penakan tak dus-dusin Abu Lahab yang waktu itu adalah tokoh masyarakat di Quraisy. Tepak mun saya jong tak dus-dusin tang penakan laki. Saking dari bunga Abu Lahab, Suwaibah ni kayak bertikaki. Suwaibah,
kakek mertikah beni tang budak kakek bebas saya tidak maaboi. Lah Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menyatakan khuffifa anhul adab kulla yaumil isnin. Setiap malam Senin, setiap hari Senin Abu Lahab seksana prei masuk Selasa ki laku. Karena toman bunga dek lahirnya Gusti Kanjeng na. Teti abunga aseneng idharus surur nampak aki bunga dek lahirnya Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ampun abuk teh masalamat orang seampun nyata aki celaka. Padahal Abu Lahab ni dinyatakan masuk neraka tabbat yada abi lahabi watab. Keng cepon ulama polan bunga bekto lahir Gusti Kanjeng Nabi setiap malam Senin siksana prei beda satu buaki beni karo prei bahkan dari pola-pola keluar aing setiap malam Senin Abu Lahab ni ka neraka bisa nginom nang tenang kut nungkut kutrukutan sambil gultung tuut ngi jelas ni kapon lah kalau Abu Lahab saja idharus surur yang beliau orang kafir dinyatakan masuk nerakanya Allah menentang kepada Nabi Muhammad pun malam Senin prei seksana gara-gara bunga maka ring tang betang lau hadir muslimat kek laki ngeyoncong kiak keng niat angapung atas lahir Gusti Kanjeng Nabi tak boleh bersenah kesampian kecuali sampian masuk surga saja. Amin Allahumma amin Allahumma. Meskipun mungkin saya hadir niatnya macam-macam bode saya hadir mi hadir yoncong le aslinya kok beni anggota keng yoncong ya hadir bode saya hadir keng pelan anggota muslimat bode sebagian saya hadir keng anang minta pung pelempungan di lantar ki bode tu waktu sentar mintar kakek keng penasaran pulan ke Khalil Yasin cek genteng ae kok dan ngendeng ragi di ngaki kok apapun niatnya saja hadir insyaallah tepak ka orang seidharus surur senampaki bunga atas lahir Gusti Kanjeng Nabi benten kul yakin hakul yakin sateja bekal teti orang selamat tolong sareng Gusti Kanjeng Nabi swargana Allah bekal paringi syafaat amin Allahumma amin Allahumma. Yang kedua selain idharus surur kaula ben ajunan saat mungkin idharul muhabbah nampaki kecintaan dak Gusti Kanjeng sekak dima perasaan cinta dak Gusti Kanjeng Nabi kak dinto nyata aki sareng Gusti Kanjeng Nabi ketika ada orang Badui atanya dak Gusti Kanjeng Nabi kering Badui ini kering gunung makanya can kitab man bada Java orang gunung ini kekal cengkal ko pengko ma itu mu ring gunung gempang ring gunung ini karatoran namun ini pasar nginum es repoh polan ngokos nyang kubula berarti ini kayak ibu ke ngongku ini ke gunung. Ada orang Badui bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila kiamat? Kanjeng Nabi tak jawab. Bila kiamat tak jawab. Makanya cek saking kiamat ni kaitan tuaki, Kanjeng Nabi tentu nak jawab. Anami tak jawab, la ya'lamu ilmuha, la ya'lamu ilmaha illallah. Ada seoning dak ka ilmu na kiamat kecuali Gusti. Makanya Indonesia ni kata lokale, aramal kiamat ni keburu ngetok. Kan telo kali Indonesia lagi tahun sangat-sangat lama diramalkan terjadi kiamat burung 2012 sampai beda lagu nak ramiro ta kota kampung bentisa kiamat lah para orang sosai jangring Amerika bekal beda gempa 2012 langit dumpa kan beda lagu sini lagi kuliah 2011 kita beda pun duk takut ngetek ya Allah mun pah 2012 kiamat tong kumik kita abin ni. Terakhir kemarin tahun 2020 Ramadan tanggal 15 tepat kali Jumat diramalkan akan terjadi dukhon dan ini adalah awal kiamat bahkan nyata aki akan terjadi gempa besar-besaran bekal beda lentu bengkalan pulan bela beda lentu banyak si tedung luar Roma arapa mun tedung ilmu Roma tak kau bi lentu kula kul 12 malam datang di pengajian tedung ilmu Roma alhamdulillah lentu tibi bini sampai ke lak Abi cak dalam Jumat padu ngai luar ku. Levuntan beni keng takabur nantang keng mun singa bela kiamat manusia pasti bu. Burung tak kira tepat. Allah sadabu. Innallaha indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Demak perkara ni ka manusia mun nepek pasti kelero. Kiamat
lopot muni tebek mangke sampai kiamat tibi dateng tak kira tepat. Nomor 2 wa yunazzilul ghais turun ojen tak ning tebek kak. Tak bisa makan dibering baku banyak tepan ojen apa cangring mekasen benoring sampang nimur cuman mangke cangring nimur mencang pangeran nambara terus nggih. No bisa ojen. Nomor 3 wa ya'lamu ma fil arham. Tak ada orang yang bisa nebak esena kandungan manusia. Meskipun biasa ampo tepak dengan cara USG, keng tak kepi tepak banyak sih kelero. Mundeng lambang terkadang bah tanya lagi ke situ. Wah ya batang bini ngandung petong bulan. Kira-kira tang anak ribudian laki apa bini? Nyampit embana. Teku yo. Mun tabung laki, mun tabung loncong laki, mun tabung bunter bini. Ini mah bertabuk tak kotak saya. Ini teku tabung loncong macam lagi. Apa rembik salah bini kemper bini kapi. Mik salah bah. Le jalla ta'ala jo. Tak bisa. Tak ning tebak gi. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Manusia seekalakuan lekuk ni tak bisa tebak dari mangken. Bisa rencana terjadi napa punten kasokan Gusti. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Manusia tak era oning eka dimah ben bila kaula ajunan mate. Malam ngari bering si mate bagian si tak sakit, sesakit tak te mate. Kan bagian sepeng pengelong tak mate di bering. Si mate kan bagian langsung tepega langsung mate di bering. Beni sesakit, mun sesakit alhamdulillah sampai makin. Kan dekaren sakit kabeh ni kan. Termasuk saya ngocak 15 hari bu. Apa kira pikiran kula mi pah elong tenggal jang kula. Cek balsem tak ada bau nah. Nyak om tak ada bau. Nah elong tak dingin apa sekali. Untung ke PP edik. Cak gelak. Cuman pah KPP apa tak edik yang nakin fakcit kok geng sareng ki. Abentan ngadi bering kira pikiran upu make gula. Cak pah tatang ke mate kapi. Kapan sakit cetak gula kira pikiran tak kau ni bini berdesa kentek jumpa. Apa sih lo ibu cak pun berapa jeng cak kalau tuan Petra si tak ibu cengki. Oh bukan muntibil kulub selawat sifat malah orang sumendap ni kabur. Tapi ni korang masjid makai kembong pahawan coran macam burda. Mentir Allah penyakit ni kata ibu dia boleh. Amin. Jadi ketika ada orang Badui bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila kiamat? Kanjeng Nabi tidak menjawab dengan jawaban waktu kiamat. Kanjeng Nabi atanya, dek kau ring saya, atanya dek Gusti Kanjeng Nabi. Wa masta'adatta laha? Apa persiapan kakek? Lastu bi kathratis shalah, wa lastu bi kathratis siyam. Kula ni kabani orang sahli apa jang sunat Kanjeng Nabi. Kula ni kabani orang sahli apa sa sunat. Pajang kula karo fardhu, pasal kula biasa setahun sekalian bulan Ramadan. Saya anda laki nak kakek. Hubbullah wa hubbu rasuli. Kula cuma ngandala kina situng cinta ke Allah dan cinta ada keajunan. Jawab sareng Gusti Kanjeng Nabi, anta ma'aman ahbabta. Kakek bekal epa polong ben orang seeke cintai kakek. Pasera si cinta ada Gusti Kanjeng Nabi bekal masuk swarga asaran Gusti Kanjeng Nabi. Allahumma meskipun swargana tak pada ben swargana Gusti Kanjeng na tak pada cek Kanjeng Nabi malam cek tahajud tang betang cek malam makan sampai. Ya suruh pada swargana tak pada tina maka tak pada sepenting pada masuk swarga. Amin Allahumma. Lah karena untuk menanamkan perasaan cinta gak dinta Bapak Ibu. Kaula ben ajunan perlu emau saki sejarah Gusti Kanjeng Nabi. Perlu baca aki riwayat Gusti Kanjeng Nabi. Abada aki maulid akompol pah emau sekala. Asyraqal badaru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام يا رسول Ya Habib salam salawatullah. Asyraqal badru ketika tampak bulan. Pasera saya maksud Gusti Kanjeng na fakhtafat minhul budur bulan-bulan selain terap. Mithla husnik ma ra'aina. Sepe kusa angkati Gusti Kanjeng Nabi tak toman beda orang ningali. Selera na genteng Gusti Kanjeng Nabi secara fisik tak ada manusia pada. Napa boleh gentengan?
Benih Nabi Yusuf saya paling ganteng. Benih buk. Kayak Nabi Yusuf ni kena kerjatin sampai orang bini ngatelak Nabi Yusuf tanah ngesek-sek ni kata sadar Nabi Yusuf nak kerjati kanjing Nabi ni ke makhluk paling ganteng kayak kanjing Nabi tak nak kerjati keistimewaan kanjing Nabi ni kah tak nak kerjati gantengah sampai apolong ben orang cuba si cuba ni kata todus apolong ben kuste kanjing Nabi ni kehebat kanjing Nabi ni ke menapolong ben orang cuba kanjing Nabi ni ke cuma gantengan didi apolong ben orang koningan kanjing Nabi didi apolong benoreng potean kanjing Nabi jadi apolong benoreng renjengan kanjing Nabi jadi apolong benoreng guan entek genduh apolong benoreng ganteng luar biasa gantengan kanjing Nabi jadi pokong percis Khaliliasin deh bu haji apa tak percaya sam kula ni kamu apolong benoreng pandaan kula jadi apolong benoreng celengan kuda didi apolong benoreng coba pentong benaku terus sakit buka wala tak mantoman kalau baca muslimatan mari bentar dah ada dan nak ada ini kan Gusti Kanjeng Nabi selera na genteng luar biasa king Kanjeng Nabi ni kata nak kerjati tapi apolong ben saya saus Kanjeng Nabi ni kah tak toman masake ati nauring akhlak kagisan ni ka Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi ni keteman bersahabat ngeleleng dalam sahabat selain. Pak yang ka ekor mah bi tuan rumah na Kanjeng Nabi. Maklum saya yang ka akhirna tada karabuan Gusti Kanjeng Nabi ben para sahabat selain. Saya yang ka akhirna tada korma saya keluar. Bi Kanjeng Nabi eder korma ni kami sem Kanjeng Nabi eder situng tada sambil misem ekala boleh eder sampai saya yang ka akhirna ka tada sakale eder kapi bi Gusti Kanjeng Kuper dari dalam ni ke ben para sahabat ben rombongan sareng sahabat teh periksa nih ya Rasulullah tak biasa na ajunan ereng paring eder kapi kaula ben sahabat selain tak paringi biasa na ajunan selalu ada kala ben sahabat tak tu mani ketibi ketigik buru bedepan apa kira nami tak pada sareng biasa korma nami eder ketibi ajunan aja wa Rasulullah bikko kala kita ibri korma na celo mun kaki akan korma jiak pasti kaki meredeng karena celok rasanya mun kaki meredeng muana tuan rumah aroma sekecewa ngangkak korma polan kormanya celok makanya bikok saya kakan sehingga tuan rumah tak tahu cek korma saya bagi celok karena engkau pakun misem sabingakan korma kejala ka Kanjeng Nabi huk mun pak Khaliliasin katang betang pak hibri korma pak kormanya celok tanya aki are korma apa acem kok Kanjeng Nabi punten Ganda buang kisah ni kan Miladu Rasulillah Sabihata yaumil isnaini Lilisnai asharal madi Fir rabi'il awwali Wadhaka fi amil fili Harap mi cengang bi Tak ngerti Karena ni ketahuan ning sama oh ya pada becak pada Matura na buk yang kalau sampean Matura bun Timur gula Matura bun ba ada pada Matura kayak orang tak percaya aja mun gula kepada orang Matura pulan muan dengan orang Arab ya kalau pakai bahasa tang betang sini kak Gusti Kanjeng Nabi lahir bulan mulata are Senin sopuna tanggal 12 tahun pertama nurun bada idzaka min makkatin hatta ana rabiqa syamati ودندنا الكمري بالفرحة وأخمدت نار المجوسية نبي محمد خير البريات خلقا وخلقا بدون ريبة اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه Lah, dengan syair ni kedua ki Nabi Muhammad khairul bariyati Nabi Muhammad ni kang paling bagus makhluk saya tetiaki sareng Allah. Kenapa saya paling bagus? Khalqan wa khuluqan
biduni raibati. Selerana paling genteng, akhlaknya paling bagus. Tak ada akhlak selebih bagus dan selebih becek dari akhlaknya Gusti Kanjeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya sering kula cerita. Madinah ni kepada pasar. Pasar ni kepada Yahudi. Yahudi ni ke buta. Salah buta tuah. Salah tua ngemis. Sambil abak cuba aki Gusti Kanjeng Nabi tak buambu. Jadi ni kuk canteng. Saya ngak ki. Sambian cak perjaja kau orang saya Muhammad. Muhammad ni ke gendak, Muhammad ni ke lecek, Muhammad ni ke kurang ajar. Muhammad ni ke kengi ba kau ajunan dari agama sebelum mai ki ba ke agama lain. Saya ngak cak perjaja. Mun Muhammad bisa nyebak bulan keng tukang sihir. Mun Muhammad bisa keluar aing dari keng Muhammad keng tukang sihir. Tak buambu setiap hari sambil kuk canteng ebeng la benga pasar sambil ngemis pese. Saya ebak cuba aki Gusti Kanjeng Nabi. Setelah Rasulullah wafat, Kanjeng Nabi ampun wafat. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar matuana Gusti Kanjeng Nabi, mereka ni dak putrana Siti Aisyah. Ya Aisyah, bak bada lakon Kanjeng Nabi sebingko tak ikalako. Dari sedekah, dari infak, jaga malam, pajang sunat, tolki wajhin, muasi cemper kauring, tabassam, saya selalu mis sama temu benoring. Bak bada kelakuan Kanjeng Nabi saya tak tahu mani kelako bingko. Cik pun Siti Aisyah sateja ampun ikalako king beda situng kelakuan seajunan kita ngalako dek saya kelako Kanjeng Nabi ki oding. Apa Aisyah? Madinah ni kepada situng pasar, pasar ni kepada Yahudi. Yahudi ni ke buta, Yahudi ni ke tuah, ngemis, nekuk canteng ebeng labeng pasar. Setiap hari ni kasih cale tak ada boleh kecuali Gusti Kanjeng Nabi. Le ni kebi Kanjeng Nabi penare ien tare engi baki roti ki laku etulung roti, rek nare ien tare engi baki roti etulung roti sehingga Yahudi ni kada ere tanggung bi Gusti Kanjeng Nabi sapenare. Bede tang betang kira-kira. Sayyidina Abu Bakar ngibaroti penasaran. Yen tarik ke pasar Madinah ternyata Yahudi ni kepakun badah. Ben Yahudi ni kata oning jak Gusti Kanjeng Nabi ampun na tinggal. Tak oning pakun ngemis. Saya ngak ki sampean jak percaya kau orang saja Muhammad ni ke gendak, Muhammad ni ke lecek, Muhammad ni ke mamur tata kula ben sampean dari agama patuh. Saya ngak jak percaya Muhammad keng tukang sihir. Tempana ngocak tak ambu bi Abu Bakar pahrotin cecedaki ka colong. Colong ibu yambu saya ngocak. Ekail mari ekail pahatanya pasera sampian se atuleng roti ki puru. Jawab sering Sidina Abu Bakar, kula ni ka orang se biasa atuleng sampian penare ki laku ben lemalam. Beni sampian, nakal sampian beni orang se biasa ruah. Mi pangki Yahudi cak beni, cak dengan sampian buta tak ngatela. Mi pangki cak kula beni orang se biasa penare. Akhlak kalain. Orang sebiasa kasa se atulang kula roti temu jak kula kiki kare telok roti na kocak gelu pa ancor beni pahi beki bungkol ngak ding sampian kula sengakan te kepal tapel pal sakaen are mon tak untung salah roti na tak legi kina cekak ka roti na. Senomor 2 orang sebiasa kasa mun atulang roti amit gelu atau toran gelu beni pah kore cebak ka colok ngak sampian. Jadi kula anganga gelu beni pak kurma ngocap cecet roti. Tabani beni sampian. Sayyidina Abu Bakar gak ditomolar. Ia deng Yahudi ya Rasulullah. Ajunan orang seele cale. Ajunan orang seenaina seecokoco benare. Tapi ajunan bisa nuleng kalaben akhlak sesai. Dan kula saya tak ecokoco saya tak ibu cuba aki tak bisa ninda akhlak ajunan. Molar Sayyidina Abu Bakar ya juna Yahudi. Sayyidina Abu Bakar pahatanya Yahudi oning sampian ki pasera orang saabri deureun penare secepon sampian roti na pancor gelu sepan nuleng ki amit gelu pasera kak disa punten tak oning kak disa Muhammad Rasulullah Yahudi kak disa sibik sampian iba coba aki kak kanto penare tak asak kasak tak abri tahu ke sampian takut sampian tak nerema ka roti na paling deureun sangar siang malam bi sampian iba coba aki tak ambu bahkan sampai mangkin Muhammad ampun seda sampian pakun tak ambu senyale ben sahabat coba aki Muhammad. Yahudi pah nangis kia. Abu Bakar saksiaki asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saksiaki kan mangken mun lakar Muhammad seberi-beri kula percaya tade pangeran angin Allah ben Muhammad ni kalakar utusan Allah mun beni utusan tak kiraan di akhlak pada bi nikah. Abu beda mangken sakanto ngatang betang. Beda kira-kira. Abu tak usaha sampian make si tukang ceramah mari tak kira bisa. Mun pahitang betang bah bodong ngocak saya ngak ki
Sampian campungun jangan orang setukang pidato dari Bengkalan senyaman Khalil Yasin. Khalil Yasin ni kata tu papan tak kaya lekang. Saya ngajak onceng Khalil Yasin ni kaya onceng ni kebenekan di ilmu. Kasebeni putra nagyai. Kasa saya onceng sepertama keng pulan Celeper, senomor 2 keng pulan Muana Genteng. Umpama. Regi dengak kebok. Saya ngajak ngunjungan Khalil. Khalil dia kata oning pada bahasa kali. Lambak mungkin munduk tak ngaji. Saya ngak sampian cak ngunjung Khalil kia. InsyaAllah Khalil entar lagi bagi petah cecet lagi kecolongnya. Tak korpas kapi kini ya. Tak ada akhlak. Saya bisa ninde akhlak Gusti Kanjeng na. Makanya ketika Rasulullah wafat, ada seorang Arabi bertanya kepada Abu Bakar, kaifa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar, enggak napa akhlak Kanjeng Nabi sekojak bagus cerita aki. Sayyidina Abu Bakar tak mampu cerita akhlak Gusti Kanjeng Nabi saking dari bagus sok. Cerita aki ada orang mun ngaki buru wabu. Coba aki Kanjeng Nabi entar sabri roti benare, ki tulang roti lagi pelempuk benare kerem. Saya cerita tak tahu Sayyidina Abu Bakar. Sallallahu Umar, tanya ki ka Umar boy. Tanya aki ka Umar, kaifa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam? Enggak napa akhlak Kanjeng Nabi? Sayyidina Umar tak bisa jawab. Bi Umar, salla Utsman. Tanya ki ka Utsman. Sayyidina Utsman tak bisa jawab. Salla Ali. Tanya ki ka Ali. Sayyidina Ali tak bisa jawab. Kapi molar ketika bersani. Enggak napa akhlak Kanjeng Nabi? Sahabat cuma tes aing tengal tak bisa seacara tak akina akhlak Kanjeng Nabi saking dari bagus. Tanya ki ka Fatimah boy minta anak. Siti Fatimah tanya ki kenapa akhlak Kanjeng Nabi? Jawab, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Kanjeng Nabi ni ke Quran. Mun sampian tro oni enggak napa akhlak Kanjeng Nabi, sampian baca Quran 30 juz ni ke akhlak Kanjeng Nabi. Mungkin senikah. Kalau Rasulullah akhlak ni ke Al-Quran 30 juz, kula tak bahasa 30 juz. Kula mungkin nyebut situng ayat ni kula ben sampian tak bisa ngelako. Nah pada boleh 30 juz. Situng ayat kula ben sampian gagal ngelako. Sementara Kanjeng Nabi 30 juz ni ke akhlak. Kula mungkin ada buah situng ayat, kula ben sampean situng ayat ni tak kira bisa ngelako. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walladzi khalaqal mauta Allah se'atati akimat. Wal hayata ben odi. Mi apa mate bi Allah? Mari mate odi boleh. Liyabluwakum Allah terong ngetesa terong ujian sampian ayyukum pasera dari sampian ahsanu amala. Saya bisa cungkus bagusen lakona. Bisa orang ni ke alako cungkus bagusen. Mun kula ke sampian abrik pesen 1000, sampian ke kula abrik 5000. Sampian pan abrik ke kula 5000, bi kula iblis 10000. Sampian pan iblis 10000, malis ke kula 1000. Bisa asa nikah? Tak bisa. Kanjeng Nabi ni ke bisa. Ni kasih tung ayat. Nak pernah boleh 30 Quran, 30 juz Quran. Katina apa saya ngelaku? Mun sampai kula ben sampean bisa ngelaku ayyukum ahsanu amala. Cungkus bagusan bentatang ke tak kira amuso. Laki bini tak kira atokar, tak kira. Si bini asa ponna, selaki ngalak sapu tinale engko sa saponna. Si bini arak akora, tinale engko sa Quran. Si bini ba kumbo, tinale engko sa ngombo. Si bini nyoso anak, tinale engko sa nyoso hahaha itu klero. Kenapa cerita akhlak Kanjeng Nabi? Kalau ada ulama menceritakan akhlak Rasulullah, mun beda cerita tentang Kanjeng Nabi, ini cuma cerita bu lempu ngetok. Akhlak sejarah aja asli tak bisa cerita aki, tak mampu cerita aki akhlak Gusti Kanjeng Nabi saking dari bagus Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini kayak Taif Pak, setiap ke masjid pentong bentai Nabi. Pun mang kata ke masjid pentong bentaina. Depak ke masjid Kanjeng Nabi apa sih ada waki? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, paringi hidayah si mentong bentai Nabi. Ni kalak mentong king tak oning cak kula utus na panjenengan. Cak oning tak kira mentong. Ni king tak sadar cak kula Rasul ongku. Cak oning cak kula ni ka Rasul ongku tak kira mentong bentai Nabi. Penare pentong, penare itu aki, penare pentong, penare itu situng bakto Kanjeng Nabi lebet asolata boleh pah tak ada sementong. Ku tak esare bi Kanjeng Nabi. Mentong teh Nabi penari itu aki kapan tak ada esa. Tanya aki kau reng. Kak, di bering berdering mentong teh Nabi di tas tabun mi tak ada makin kamai ku. Sakit ya Rasul. Astagfirullah, sakit lagi. Kanjeng Nabi ni kasosa langsung niat nyande. Ahli mentong bentai Nabi tak ada bi Kanjeng Nabi esare. Eka bela cek sakit Kanjeng Nabi sosa marah beda orang ngajak.
Bu tepak ke gula. Dak masih mentong teh nambi mi tak ada. Ada tak tahu sakit entom pers bikin mata dia iko. Kanangki. Kanjeng Nabi punten peleman. Atanya roti dak karajina. Beda tapi kayak ni kayak Hasan Husain. Tina. Hasan Husain kompoi je tak usah ngakan roti kayak ngakan korma bebenang sem-sem. Pada nak roti naik kibanyan dak ring sakit. Roti nak ibek tabi Kanjeng Nabi entar kasih sakit. Dok 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 dok. Assalamualaikum. Saya dari luar. Muhammad siapa? Muhammad lakeun na sambian dua. Etek kui buka labeng. Ternyata si mancing jadi labeng pasirah. Nabi Muhammad orang saya pentongi bentai nambi penari saya cocok. Asana renggap pernega. Ya Rasulullah, ten kula andi kanca Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu Tomang. Sakit peberi billahi sampai mangken tak ada nyanda sambian bi kula saya pentong mi nyanda ada. Saksi aki ya Rasulullah, kan mangken ten kula apa saya dari Abu Lahab benten kula nerok kelompok sampian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ben saksien kula makin yakin bahwa ajunan Muhammad kak dinto utusan pun Allah Subhanahu wa taala. Akhlak sepaling bagus, akhlak sepaling mulja. Contoh aki bi Gusti Kanjeng Nabi mangkana nyata aki khairul bariyati khulqan wa khuluqa. Petenna paling genteng akhlak ka paling becek Gusti Kanjeng na. Mangkana baca aki sejarahna makle timbul perasaan cinta. Anapa? Karena tak kira cinta anak kula ben sampean mun tak uning kelu dak Gusti Kanjeng na. Mangkana perlu anak ni ki beka kantong molotan ni kapuk. Ngak mangkene putrane ki bekapi. Anapa? Tingkel magi dapat kantong ni ke ngageje main cak loncat torot lakar beni bekto na ngaji ni ka. Dapat kantong entar melepung pelempungan tinah. Saya penting entar ka maulid. Ni ka kapan mangkene ki beka maulid melepung pelempungan leku atanya boleh. Bila tar ka molotan boleh bu eko. Ngaji anak njok melepung pelempungan. Cuman saya pikir wa qalbuhu mu'allakun bil maulid. Ate sebah akan tongga molotan bagi kini ni ka saya arep. Mangka namun beda molotan umum ngak muslimat molotan potrana kibah, masjid amolotan potrana kibah, madrasah amolotan potrana kibah, keng mun tatang ke amolotan anang cek kibah. Aku bay berkat 200 korang tu sekat. Aku bay lebih mi ko orang kan. Cek anang ciba kapi. Maiki bakapi kocang tak hulil yasin menapi datu anang roki betuan rumah napa ngocak pala hulil yasin je colong cempor pora bejek mon molotan umum kibah gi mangkana lambak para kiai ini kemana kebai masjid kak masjid ni kai beri kenangan in mainan bagaimana masjid agung masjid jami Sumenep ya ada yang berdelun-alun lambak ni kan lapangan nebang sama dengan masjid agung Bangkalan dibangun Sultan Sayyid Qadirun ya ada yang berdelun-alun lambak ni kan lapangan nebang. Lambak ni ke masjid mun tak ibrik lapangan bola, ibrik pamandian. Arapa? Mi para ulama lambak mi ibrik kena nain mainan, mancing nak kanak kini mak le ke masjid. Akhirnya nak kanak kini ke masjid ongku, kalau pihak ibu ka sabe yang per masjid, orang abal ya deung masjid. Pun malam makir siang engko tak lum siang, deung macong ke masjid dong kok. Apa aja ngaya? Abal lah. Ki saya pagi beni masalah abal tak abal lah tapi wa qalbuhu mu'allakun bil masajid ateh saya mulai kini lah biasa kentong ke masjid ni ke saya pagi sehingga masjid mula umur sebita kan ambus melipung pelempungan ngak aja enggi kan karo mangken sama leku kare molotna seceka mangkana hadir mangka Nabi ulama sejarah Kanjeng Nabi ni ke mak lede pak magi kanak-kanak gini bening cuma kalam nasar magi kalam nazom ngangkui lagu arapa nak kanak gini ni kamu ngangkui lagu langsung apal tak kanak gini kan tong ucap ilahi tammi min na'malaina Allah Allah wa waffiqna li syukrika ma baqina ya Rasulullah depak ke rumah bah tanya aki apa saya baca gelak jong tahu ilahi tam binina nikmat alain naik. Oh ini lagu aki nak kena gini apal lu. Makanya mau nak kena gini ni kah? Malah ini kah lagu cara nak. Coba sampean perhatikan nak kena gini mun asa sekolah. Ni kah ya jadi nulis ya jadi macam apa ya jadi lagu. Lagu. Coba sampean sengang ponoro ke Pak Ud roh. Uning Pak Ud sampean. Pak Ud dia laki na Bu Ud. Lambok saya ada NTK taman kerek-kerek gitu. Mungkin Pak Ud. Nah apa saya bunyi kita iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Tak ngerti nak kana. Napa saya ajari? Kalau kau anak soleh tepuk tangan,
Mi jeraja nang solder kan. Kan engki. Nah kan ini mau diajarin. Hafalin anak-anak. Rasulullah punya ayah bernama Sayyid Abdullah, punya ibu Siti Aminah. Tak kira apal nak kena gini. Coba kibah lagu. Abdullah nama Aminah Abdul Muttalib Abu Talib Khadijah Fatimah semua dari Quraisy. Itulah kisah yang penuh apal kapi magi setua. Ini karo sekali. Apal lah kan ini lagu ya apal. Tak berarti jetes bisa sampean buk. Bodoh lagu tahun 2017 lambo terkenal lagu ni kayak matura. Pah tanya aki makin ku tak apal pakun. Lagu ni lawan 5 tahun. Lambo ni kebeni kayak ngapal lagi kayak pulan lagu. Lagu ni keteman terkenal. Pah tanya aki makin ku tak langsung ngapal. Jadi ngaki ni kayak ni ku tak berjajah. Upin benipin tak dijer aja. Oh ini karo sekali ini apa ke situ apal lah. Kak Rosla raja taklum. Opala tua tak gele. Upin benipin film. Anang siapa je kak? Makanya oleh ulama, lagu aki sejarah Kanjeng Nabi. Apa? Apal. Pani lagu aki kula ben sampean langsung ha. Wa kafful Mustafa kal wardi nadi. Korla apal tekalo alon neto. Wa itruha yabqa idza massat ayadi. Kanjeng Nabi nikah perlu naro om. Kanjeng Nabi nikah perlu na cekak. Mun beda astana sahabat nyeting dak Kanjeng Nabi pah perlu na ngalle. Cekak ro omma perlu na Kanjeng Nabi mun karo telu hari ni ketak ngelto saking dari ro omma cekak perlu na Kanjeng Nabi percis ben perlu na sampean ka cekak mun kadung tepak kepeng kelampi make irin so tak ngelto ya bu kapan dicemur pah titor-totor wala billullahu bal kana nura. Kanjeng Nabi ni kamu ni tepani terang area ada jeung bejengeunah. Arapa? Karena Kanjeng Nabi ni kebeuteuna tera. Terang beuteuna Kanjeng Nabi alaben ka tera selain sehingga Kanjeng Nabi tak meto jeung bejeng. Aku le makin ku beda jeung bejeng aja. Ya munye petek ngaking petek ning. Ada jeung bejeng na tera Kanjeng Nabi ni. Beuteuna ni ka tera. Makanya dibagi sareng ulama mun bade orang tang betang pah ngaku saya punya rambut Rasulullah kula andi obung Kanjeng Nabi gempang ngetes nah nika obung Kanjeng Nabi asli na panten gempang mun kol peto ki laku trade ngaki ka areh mun bade jeung bejeng na beni obung Kanjeng Nabi obung ka misnaji beuteuna teh tera kullu baitin أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سرج ومريد أنت عائده قد شفاه الله من عوج يا رسول يا رفيع الشان يا رسول الله سلام يا رفيع الشان عطفة يا جيرة يا أهيل الجود والكرم من بدر رمائي tempati ajunan pastera kapi tak petengan Siti Aisyah ni kata mana cai rambing sing malam cai rumah keker sehari cai malam cai rumah ni kan ni tai bangki
Kanjeng Nabi masuk, assalamualaikum ya babar rahmah. Kanjeng Nabi masuk, Roma si peteng ni katerak sampai jarum ni ke padang. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana pabanyak macam solawat mak le Roma kula ben sampian pada teh. Amoloten saya mampu mak le Roma kula ben sampian pada teh. Tak kula mari amolotan kula ben malam macam solawat Roma kula mi pakun peteng. Mun sampian lah macam solawat, sampian lah amolotan Roma napa kun peteng teku kilometer kan. Lakok geng pulsa na tado. Saya kocak terak ni kebeni kapan macam solawat tak usah lampuin. Kanjeng Nabi kelak saya macam suraful anam itu buaki antami subahu sudur. Kanjeng Nabi ni ka lampu na ate. Orang si ahli macam solawat ni ka ate na terak. Orang si ahli pegelen. Orang si tak toman jumper. Ruwet benare. Sibuk ate nak. Pabanyak macam solawat dek kanjeng Nabi. Ate ni ka ipa jumper. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Bi Allah bakal itu bu sateja. Rasa tak saya. Cermet pegel. Sengkah lesoh dari ate. Sehingga ate si tak jumper. Mun itu pening solawat bakal jumper bu. Maka apa banyak macam solawat ate ni kula ben sampean kangking ate ni ketur kadeng tangki orang mun ahli macam solawat maka na beda kitab dari tabatan ni kenyaman an-nubdha ilmu kitab ni ke beda bacaan sanika idza kunta fi amrin wa dikta bihamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fasalli ala al mukhtari min ali hashimi kathiran fa inna Allah ya'tika bil faraj. Qur ahli macam solawat sompek ruwet sampian ni ke bi Allah bakal itabu bi Allah bakal ibri ketenangan. Mangkana sampian laki bini atau kartok benar itu ngak tom injeri. Pabanyak macam solat. Ya tengkana mun keluarga ni kata ni ngok korban tokar kak. Kula toman mangki banyak malan laki bini ni benar ya tokar. Aning pun tahun ngandung. Tahu sempat jawaban saya kawan. Benih paham bu saya tokar. Keng mun itu penih solawat rang-rangan karena ati jumper. Kula ban sampean kan sering pegel tanggi bu. Karena sering pegel akhirnya ngucap addo. Arah pemik pegel lesoring bini ni kebeda compok tanggi bu. Rakora tak lemare, bokombo tak lemare, sapuan kotor addo. Direng lake kelampina yang larman deman tak ireng besi. Mungkin apa mungkin? Mangkana lekas kikir lekas ngucap. Cuman cepon Sidina Umar tin aja lajen reng bini banyak ucak dek. Reng bini ni ke banyak ucak keng margena lesoh. Cak reng bini ni ke ala kot ambu sekali. Mulai jaga tedung sampai tedung pole ni ke ala koto tanggi. Tedung ki ke laku bian. Mangkat tangki bu. Mangkana ken mangken carana. Mun bade salah situng dari keluarga ni kasih ate pegel. Coba eling-aling sampean banyak macam selawat dak Gusti Kanjeng Nabi. Selake kikir cak laban bu pah mancing. Salatullah salamullah. Ya mun langsung mancing sampean ke papi ya bi selake. Pada sampean bi selake kikiri. Coba nyanyi bu macam solawat. Coba sampean mun bi selake kikirin. Raqqata aina ya syauqan. Ya nyimpang kemudian bani pandangan yang selake pakeprok sampean. Nyimpang saya baca solawat. Walitaibata tarbata ashkan fa ataitu ila habibi. Nggih. Sani kejadian selaki kikir si bini ke dapur rakora pas sambil ngocak perasaan ku berbakti untukmu. Ngasih kok. Makan pagi ku siapkan semua. Hahaha. Mati atau hilang perasaanmu, atau sudah pindah ke lain hati. Jadi aku harus. Masa sih aku harus. Ini apal kapir ya. Ngaraya apalagi dok bani kiri bik lagi sama. Baca selawat. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah ketika selawat Kak Dinta baca kaula ban ajunan masuk aki ke orang-orang saya nampak aki perasaan cinta dek Gusti Kanjengna kada tewaki man ahabba syai'an fa aktsara dzikrah. Tanda orang ni kalebur dak perkara tung situng pasti banyak nyebut. Orang mun lebur-leburna bekoh. Pernah polong pun orang bekoh saya kakante. Orang ni mun leburna paraben, pernah polong pun orang paraben saya kakante. Tegi mun leburna sepeda motor, pernah polong pun orang sepeda kapi tanya ki hargana berapa. Tangki orang terus melihat mobil, Pak libur ke mobil. Pun muda mobil tanya aki merek, tanya aki argana bekas anyara. Sani ke orang cinta dak Gusti Kanjeng Nabi. Apolong katinika. Tak ada lain saya sebut cerita selain Gusti Kanjeng Nabi. Meskipun kula ben sampean tak ngerti tak apa-apa. Laisa azka minka as-salah qattu ya jaddal Husaini fa'alaika Allahu salla daiman tulad duhuri ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah alaika. Tina mah kita ngerti sepenting lah baca Gusti Kanjeng Nabi, baca sejarah Gusti Kanjeng Nabi. Mah kita ngerti lah medum dah ya Bu. Tahu apa yang khosok apa yang ngeda tak tahu. Karena kan kalimatnya fatrabu yang halal masani. Fatrabu papunga ya lal masani he orang-orang ahli Al-Qur'an. Pakon papunga fatrobu ni kecepun ulama beni cuma bunga na ateh tapi bunga si tanpa aki kalaban beten cak heran cak keton mun beda orang macam selawat dak Gusti Kanjeng Nabi sampai ain terboten lho kan ki kan betul kadung ya Nabi salam alaika ya toretikan anapa nika nampak aki perasaan bunga sekak di bunga atas lahir Gusti Kanjeng Nabi nika fatrobu beni cuma bunga ngangkui ate tapi bunga sampai ngangkui beten tina make cetak aitek tina make tandang ngaguli keng mun bengkong jak baguli Bu mun bengkong e baguli make kotoran ke babaya paham nggih jelas pon teti dua Kak Dinto seten pun tenang tujuan dari maulid si pertama napa gelek kelopae tulat kita turun dah langkap pire. Saya pertama maulid nikah idharusu nampak aki kebungaan. Sekak di mana nampak aki kebungaan dak Gusti Kanjeng Nabi. Apuk teh ampun masalamat orang seinas celaka sareng Allah dalam Al-Qur'an. Pasera Abu Lahab jamin masuk neraka. Tapi neraka pun malam Senin paprei bi Allah gara-gara bunga ketika Kanjeng Nabi lahir. Padahal saya bunga keng pulan lake pernah kana kula ben sampean beni marga lake keng pulan Senin bi sayyidul anbiya wal mursalin. Abu Lahab saya bunga nikah sampai Kanjeng Nabi yutus pakun kafir sementara kula ben sampean mulai lambek sampai mangken pakun Islam. Maka mun etremah mulutna muslimatan nikah tidak boleh berisna kecuali ajunan masuk surga Allah. Nomor 2 idharul muhabbah nampaki kebungaan ben kecintaan sehingga kalau bencinta Kak Dinto ampun jamin di Kanjeng Nabi anta ma'aman ahbabta kakek bekal papolong ben saya kecintain sepenting pacinta dak Gusti Kanjeng Nabi dak ada macarana cinta pabanyak nyebut pabanyak cerita aki karena cang lambe tak kenal makanya tak sayang makanya tak begitu pepatah lamanya bila sudah kenal pasti kamu tahu bila sudah tahu pasti kamu mau lalu cinta pun datang ngasik hari penatang datang jadi nggak kira orkes boy pola hari teti tak bisa cinta mun tak kenal makanya baca aki cerita aki sejarah Gusti Kanjeng Nabi makle kenal mulai kenal insyaallah timbul perasaan dan kula sering cerita dan kula sering ngabala iya man nak kana umur 15 tahun Kak Dinto rata-rata ampun amin pe atemu ben Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oning sampean Yaman Bu BMTNU niku borong lurus kenceng jak ngopeng Yaman nikah umur 15 tahun nak kana kene rata-rata amin pe atemu ben Gusti Kanjeng Nabi saja apa napa orang Yaman Kak Dinto tak matedung anak-ang putra tak kira tedung mun tak mau saki sejarah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Yaman nikah sebelum asarin saya baca nikah serah Gusti Kanjeng Nabi
Sambil esok-esok napa saya baca? Muhammadun basyarun wa laisa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Nyoso nak nyoso. Nyoso anak saya baca Gusti Kanjeng Nabi. Mati dung anak saya baca aki sejarahna Gusti Kanjeng cekak Gusti Kanjeng Nabi kau tekanak-kanak Kanjeng Nabi sampai efekta tedung sampai Kanjeng Nabi efekta kadelum mempe orang mun amempe atemu ban Gusti Kanjeng Nabi maka jepun ulama ni ka atemu ongkuan ban Gusti Kanjeng Nabi man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqdha. Siapa sing ngatela angko ilmu mempe jepun Kanjeng Nabi bakal ngatela dalam kenyataan orang mun amempe Kanjeng Nabi ni ka amempe ongkuan atemu ongkuan karena setan tak bisa aropa Gusti Kanjeng Nabi. Jadi mimpi seongkuan ni kedua, pertama mimpi atau mau ban Gusti Kanjeng Nabi, ni mimpi ongkuan atau mau ongku. Nomor dua mimpi seongkuan ni mimpi kami. Tahu bu, mulainya mimpi pian kepi. Yang mana mimpi kami aja, mama sok gelum leke ser. Apa bu? Ente ki pato kale ego. Cang perasaan po kang anga haram kapan ngiding maki tenggana banjir eki. Mimpi Kanjeng Nabi saya baca kita sampian mun buki laku nyari otangan PC tak lum nemu parno PC 500 tak lum nemu kapan tedung ku tak mimpi nemu PC tadi sanika mimpi nika orang mun Kanjeng Nabi dalam tedung Rabu Gusti Kanjeng Nabi dak kaula ajunan kula ben sampian tak pada ben reng Yaman cerita aki Kanjeng Nabi mun asarena coba itang betang anak kula ben sampan mun tak lum ngeda apa saya cerita aki jerengkong tedung bau ngeko. Polan anang tak lem tedung embang pah pukok ben sarung doi. Apan mari pukok pah ngocak di dalam bau. Anang takok martek ngiddo. Kapan anang ngiddo embung se baung bipang je. Tak ada bete baungnya. Mangkana tak heran etang betang ni ke umur 15 tahun rata-rata lamar etompa apsa ap. Ada apa mi apsa senumpa saya cerita aki jereng bacakan sejarah Rasulullah nggih ken makin ajeri putrana kula ben sampean pemasok Gusti Kanjeng Nabi mulai Kanjeng Nabi masuk ke hati anak-anak insyaallah Kanjeng Nabi ini kecekak sampai tua menter amimpiah ben menter beni cuma apolongi mimpi menter bisa apangki ben Gusti Kanjeng Nabi amin menter etolong lebih Gusti Kanjeng Nabi amin ben menter pada Pak Azyaro dek kama Gusti Kanjeng Nabi Madinah amin ben semua ke akhirat paringi pertolongan Gusti Kanjeng Nabi amin ben semua ke akhirat kau leben ajunan ekibe ke swarga asareng Gusti Kanjeng Nabi Allahumma sajam bu engkau orang cek pada bentang bini kakile kapan para turun aku orang jami tetu sing ngucak korang kangkok juga korang bu ya ngunceng boleh mana kau betul tuh kemangke aku udah makin gimana ya pidato di sajam gak mun salam malam benya pidato kini kemantong kau dinan terbi Allah senaus kat singkat senaus saya pada pak cuma dua okay? Idharus surur wa idharul muhabbah menterteti tujuan kan niat ilmu mate saya rasa amul tenang insyaallah kaula ajunan selamat tak langkong ibu-ibu nyai sedaja tak langkong nyai sambil kerja kisah kerja repot makin ke api datu tak kerja kerja bah ngucap mana kerja unceng ki aja unceng syukur gue bah ibu apa repot makin nyentak pulang senyentak apa keras jo cek kasar lah sapora benih keng kasar gula pidato nyentak ni keng sampian dia tak ngiddo benih keng kurang ngajar benih keng kasar mun gula pidato pelawan sampian ngiddo tore gula ben sampian petako ke Allah gula ben sampian mati ya ibun budi Jadi tempo ni keng kei posapo saja sapora benih keng tak nyentak thank you kak sapora buk tak kok beda bahasa si kelero bahasa si tak berjuga beda bahasa si tak saya tak langkong sapora aki buk ibu-ibu nyanyi tak langkong si aja menabi beda bener dari saya pada pak kebenaran asli fadl dari Allah hadza min fadli rabbi menabi beda kekeliruan dari saya pada pak asli umber dari keentengan ben kebuduan beten kaulah nyun sapora aki ben nyun peleresaki subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik buah nanas buah semangka buah pisang, buah rambutan
itulah nama buah-buahan. Nah, kemuntir ajudan satu ke pada melo berokan ke. Pah tutup apa buki? Ki ngereng pah tutup. Mak le barokah. Aslinya boleh jompo tak teman nutup tukang buka ngedok. Pengajian biasanya jompo kula tukang muka ben Fatihah lo teman. Bu tebang kering ngap kaki bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. اللهم بجاه النبي وبحرمة النبي اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان واجعلنا وجميع الحاضرين من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا من قول لا إله إلا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matang sandal juga kan